जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम पीर जी, वालेकुम अस्सलाम। ख्वाब दरीचे की जो पूरी टीम है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत इन शुक्रिया सर जी। अयाम में जबकि सब लोग अपने अपने घरों में कह लें कि महसूर हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये जो ऑनलाइन महफिल मुशायरा है इसका इनाकाद किया। और मोहम्मद फैसल साहब आपका भी शुक्रिया। साहब सदारत की इजाज़त, मोहतरम राना साहब मौजूद हैं, उनकी इजाज़त चाहूँगा। और इंतहाई काबिल ज़िक्र जनाब खालिद सजाद अहमद, जिनकी शफ़क़त तो मोहब्बत जो है वो शामिल हार रही। हिजर भाई आप सब की इजाज़त से इमाम सलामत रहें भाई, शाह जी, सलामत रहें। तो बतौर हाज़री के चंद अशार कि जो जैसा मौसम भी चल रहा है कि दिल हो मलाले हिजर में गलता पड़ा हुआ। वाह वाह, क्या अच्छा दिल हो मिसरा है। मलाले हिजर में गलता पड़ा हुआ, ऐसे में जश्न ईद मनाना भी क्या हुआ। वाह वाह वाह। दिल हो मलाले हिजर में गलता पड़ा हुआ, ऐसे में जश्न ईद मनाना भी क्या हुआ। क्या कहने। कहते हैं मेरे दिल के खराबे को देखकर, वाह वाह वाह। कहते हैं मेरे दिल के खराबे को देखकर, आफत ज़दा मकामे ठिकाना भी क्या हुआ। ठिकाना अभी क्या हुआ। शाह जी जरा माइक नजदीक कर आफत लीजिए। ज़दा मकामे ठिकाना भी हाँ जी, क्या हुआ। क्या बात। हर बार हम ही बारे नदामत उठाएं क्या। वाह वाह वाह। हर बार हम ही हर बारे बार हम ही बारे नदामत नदामत उठाएं उठाएं क्या। क्या। हाँ हर हाँ, बार उनको जाके मनाना भी क्या हुआ। बहुत आला शाह क्या जी। कहने। क्या कहने शाह जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। चंद अशार देखिएगा, एक मतलब दो शेर। गजल में जख्म सजाएं तो दाद मिलती है। वाह आहा, गजल में जख्म सजाएं तो दाद मिलती है। वाह गमों को शेर में लाएं तो दाद मिलती है। वाह 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 वाह। डांस साहब आपकी नजर शेर। दुआएं मिलती थी कंकर हटा के रस्तों से। दुआएं मिलती थी कंकर हटा के रस्तों हटा से। के रस्तों से, वाह। और अब तो खार बिछाएं तो दाद मिलती है। क्या कहने, अब तो हार बहुत बिछाए अच्छे। तो और अब दाद तो मिलती। खार बिछाएं तो दाद मिलती है। अजीब शहर है रोशन दिमाग लोगों का। वाह अजीब शहर है रोशन दिमाग लोगों का। चिराग जलते बुझाएं तो दाद मिलती है। क्या अच्छा है सदाकत, क्या अच्छा है। सदाकतों को भला कौन दाद देता है। वाह हाँ हाँ। सदाकतों को भला कौन दाद देता क्या कहने है। चाहते हैं। वाह वाह वाह। कि तोहमतें जो लगाएं तो दाद मिलती है। क्या कहने जी, क्या कहने शाह जी। दुआएं बहुत अच्छे। मिलती थी कंकर हटा के रस्तों से। वाह 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 वाह। तो खार बिछाएं तो दाद मिलती है। चूंकि ज्यादातर अहबाब इस वक्त परदेश में मौजूद हैं, तो आखिर में चंद अशार। अहबाब के मारे हैं मुकद्दर के नहीं हम। वाह वाह वाह। घर घरचे हमारे हैं मगर घर के नहीं हम। हाय 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 हाय। घर 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 घरचे से हमारे। हमारे हैं मगर घर के नहीं हम। ए क्या बात। दोस्त जरा जर्ब तू धीरे से लगाना। हम्म। ए दोस्त जरा जर्ब तू धीरे से लगाना। हैं हाँ हाँ। कांच के पैकर किसी पत्थर के नहीं हम। वाह वाह वाह। हैं कांच बहुत के अच्छे। पैकर किसी पत्थर के नहीं हम। तुम चांद फलक के हो हुस्न पे नाजा। तुम चांद फलक के हो हुस्न पे नाजा। हम लोग जमीजाद बराबर के नहीं हम। बहुत अच्छे। हम लोग जमीजाद बराबर के नहीं हम। वाह वाह। खालिद भाई शेर देखिएगा, वो वक्त के हर एक नजारा था हमी से। बहुत क्या खूब। कहने। क्या वो अच्छी लाइन है। वक्त के हर एक नजारा था हमी से। ये वक्त के अब एक भी मंजर के नहीं हम। हाय हाय क्या हाय बात। हाय हाय हाय। वो क्या। वक्त के हर एक नजारा था हमी से। बहुत खूब।
یہ وقت کے اب ایک بھی منظر کے نہیں ہم. انعام بھائی آپ کی نظر شعر خصوصاً. ہم مل تو نہیں سکتے مگر ساتھ چلیں گے. بہت واہ اچھے. واہ ہم مل تو نہیں سکتے مگر ساتھ چلیں گے. دریا کے کنارے ہیں دریا کے سمندر کنارے ہیں سمندر کے نہیں ہم. ابرا کے سپاہی ہیں نہ کوفے کے مکی ہیں. آہا. ابرا کے سپاہی ہیں نہ کوفے کے مکی ہیں. صد شکر کے ایسے کسی لشکر کے نہیں ہم. سبحان اللہ صد سبحان اللہ. شکر کے ایسے کسی لشکر کے نہیں ہم. جذبوں کی صداقت سے کرے صرف نظر جو. واہ. جذبوں کی صداقت سے کرے صرف نظر جو. مداح کسی ایسے سخنور کے نہیں ہم. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مل تو نہیں سکتے مگر ساتھ چلیں گے. دریا کے کنارے ہیں سمندر کے نہیں ہم. سمندر کے نہیں ہم. وہ بہت وقت خوب کے ہر شاعری. ایک نظارہ تھا ہمیں سے. یہ وقت کے اب ایک بھی منظر کے نہیں ہم. بہت شکریہ جناب بہت شکریہ. واہ. ہم چاک پہ رہتے تو تیرے ہاتھ میں رہتے. آہا. واہ ہم چاک پہ ہم چاک رہتے پہ تو رہتے تیرے ہاتھ میں رہتے. یوں روپ نہ دیتے نقد و خال میں آتے. ہر سال ہی کہتے ہو کہ آؤں گا میں بابا. واہ اے کاش وہ لمحے بھی کسی سال میں آتے. بہت واہ. اچھے بہت اچھے. ہم جیسے تیری چال میں آ جاتے ہیں اکثر. ایسے تو پرندے بھی نہیں جال میں جال آتے. میں آتے. واہ واہ بہت. یہ نیک عمل تیرے جو اخبار میں آئے. واہ واہ. یہ نیک عمل تیرے جو اخبار میں آئے. اچھا تھا اگر نام آئے اعمال میں آتے. کیا کہنے کیا واہ بہت کہنے. اچھے. اچھا تھا اگر نام آئے اعمال میں آتے. تو آخر میں بہت وہ خوب. شوکت بھائی کی جو حکم ہے بلکہ میرے لیے ان کا بھائی ہمارے. واہ. بے شک. اس طرف لوٹ کر نہیں آیا. وہ ابھی راہ پر نہیں آیا. کیا کہنے شاہ جی کیا واہ کہنے. واہ. میں بھی منہ موڑ کر گزر جاؤں. باخدا یہ ہنر باخدا. نہیں ہے. باخدا یہ ہنر نہیں آیا. بہت اعلیٰ. بہت بہت. میں بھی منہ موڑ کے گزر جاؤں. باخدا یہ ہنر نہیں آیا. کاسائے رزق کو اٹھائے ہوئے. کاسائے رزق کو اٹھائے ہوئے. باپ برسوں سے گھر نہیں آیا. کیا کیا بات. کہنے. واہ بہت اچھے. باپ برسوں سے گھر نہیں آیا. کتنے اندھے تھے کوفے والے جنہیں آہ. حق کا رستہ نظر نہیں نظر آیا. نہیں آیا. واہ واہ کیا واہ. کیا بات ہے. بہت اعلیٰ. کتنے اندھے تھے کوفے والے جنہیں بڑے لاجواب اشارے ہیں. بڑے حق کا لاجواب اشارے. رستہ نظر نہیں آیا. میری نسبت ہے اس قبیلے سے. واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک موت سے جس کو ڈر نہیں آیا. بے کیا شک کہنے سے. بے شک شاہ جی بے شک. میری نسبت ہے اس قبیلے سے. موت سے جس کو ڈر نہیں آیا. نوکے نیزہ پہ چڑھ کے آیا ہے. واہ واہ واہ. جھک کے مقتل سے سر نہیں آیا. کیا کیا کہنے. بات ہے. کیا بہت کہنے. صاحب بہت اچھے، صدارت بہت مہمان خوب، بہت خصوصی مہمان اعزاز بہت خالد خوب، سجاد بہت صاحب اچھے. فیصل صاحب بہت دیگر بہت- شعراء اکرام تمام کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس بہت ہی اچھی محفل کا حصہ بنایا اور تمام سامعین بہت و شکریہ ناظرین کا بھی میں شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ شاہ جی. بہت شکریہ.